Ayan, EJ Kulot na. Buhay na sa hirap ako. Na hard crush. Ayan, ladies class. Okay, here we go. Final. The ladies class. Then executive 50. Prepare. Novice open. Expert open. Ayan na aking mga ladies. Ato na. Then whole shot. Hoy, EJ Kulot. Hoy, ato na. Hoy, tumba. Sa hirap ako, tumba na. Sayang. Ayan, EJ Kulot ang nangunguna. Ayan, EJ Kulot. Nanguna na si EJ Kulot from Sinulot. From Gimaras Island. Sayang. From Gimaras Island. Ayan, Charlotte Gilarde. Pangalawa. Saira Bacopet. Si Saira Baco na bad cross. Bad cross Saira. Ayan, EJ Kulot. Anak ko na si EJ Kulot. Nagsunod sa Sanet Gagliane. Chris Ates, pangatlo. Pia Gabriel, pang-apat. Buenayo, Loren Gimoni. Laila Guro, pang-lima. Ayan, EJ Kulot na. Buhay na sa hirap ako. Na hard crush. Ria Bunansi. Enel Solo. Loren dia anak dito si Loren. Anak dito. Biara si Ria Bunansa. Janel Solo. Makatagan si Saira. Ayan na, hari na, EJ Kulot. Charlotte Gilarde. Ayan. Si Dolot from Gimaras Island. Res Ates. Grabe to si Kulot boy. Grabe, EJ Kulot. Matibay talaga si Kulot. Ayan, Grace Ates. Pia Gabriel, pang-apat. Laila Guro, pang-lima. Laila Guro, Janel Saulo. Riang Putol Sakay. Hari na, EJ Kulot. Ayan. Hoy! Charlotte Gilarde. Ayan. Okay lang ba siya? Sana okay lang siya. Sanet Gagliane. Grace Ates. Pia Gabriel. Ayan. Grace Ates, pangatlo. Pia Gabriel, pang-apat. Ayan, EJ Kulot ang nangunguna. Ayan, si Charlotte Gilarde at Pia Gabriel. Ayan, EJ Kulot. Ayan, first, second, Charlotte Gilarde. Grace Ates. Ayan, Grace Ates. And Pia Gabriel, pang-apat.